Ok, bene. Iniziamo questa tavola rotonda dal titolo Il rinascimento della città, intanto presentando gli ospiti, che sono Héctor Gaete Férez, Università del Biobío in Cile, Rudolf Giffinger, Università Tecnica di Vienna, Daniel González Romero, Università de Guadalajara, Messico, Josep Roca Cladera, lo conoscono ora, Università Politecnica della Catalogna, Luigi De Falco, Italia Nostra, la sezione Campania, e un sacco di altre cose. Sta arrivando Antonio Campagnoli, presidente mondiale di FIABC, International Federation of Real Estate. Ho chiamato il professor Matteo Hardy per fare il discussant di questa tavola rotonda e io faccio il modesto presentatore e moderatore. Ho pensato di introdurre questa tavola rotonda con alcune riflessioni. Una che è quella che in qualche modo ha caratterizzato questo congresso fin dal suo inizio, ed è una citazione abbastanza ormai famosa e forte. E questa la vado a leggere in spagnolo per gli amici spagnoli. Ávidos de lucro, nos dejamos absorber por las cosas y distraer por la prisa. No nos detuvimos ante tus llamados. No nos despertamos ante las guerras y las injusticias globales. No escuchamos el clamor de los pobres ni de nuestro planeta gravemente enfermo. Seguimos impávidos, pensando que siempre permaneceríamos sanos en un mundo enfermo. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e a ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sani in un mondo malato. E queste sono le parole che il Papa Francesco pronunciò in quella orazione per la fine della pandemia, orazione straordinaria che dettò il 27 marzo del 2020 in una piazza San Pietro che suppongo vi ricorderete impressionantemente deserta, in un momento oscuro della nostra storia contemporanea, solo 5 anni fa. Credo che ci abbia segnato indelebilmente. E abbiamo scelto queste parole per ragionare su quei sistemi complessi che sono la città e il territorio, in un futuro evidentemente post-Covid, ma al tempo stesso segnato da conflitti internazionali impensabili per i molti solamente 5 anni fa. Quando siamo usciti dal Covid, mai avremmo pensato quello che ci sarebbe accaduto di lì a poco. Un mondo che ancor più oggi di allora si presenta malato e le cui infermità, come ho già affermato in diverse occasioni, si chiamano sviluppo insostenibile, individualismo, non liberalismo, esclusione sociale, sfruttamento incontrollato e insensato delle risorse naturali, mancanza di rispetto per il pianeta in cui viviamo e di conseguenza per la vita degli altri. Abbiamo scelto allora di ragionare insieme su tutto ciò con la convinzione di poter tracciare un percorso rinnovato, anche solo nello spirito, nel campo della ricerca, della comunicazione, della didattica, nella direzione appunto di un rinascimento della città. E si intitolava Il rinascimento della città nel 1987, una dispensa del corso di progettazione urbanistica tenuto in questa stessa facoltà di architettura da Marcello Vittorini, uno dei maggiori urbanisti italiani della seconda metà del secolo passato. In quel documento Vittorini sosteneva con decisione che, nonostante tutto, ci sono oggi le condizioni per avviare il rinascimento della città, un obiettivo ambizioso ma anche affascinante,
da perseguire con un'azione continua, faticosa, inevitabilmente lunga, capace però di mobilitare forze, capacità ed esperienze che troppo spesso si consumano nel tentativo di ricondurre a un unico disegno la defaticante e convulsa successione delle decisioni istantanee, degli interventi slegati e delle iniziative effimere in cui sembra ormai esaurirsi l'azione di governo della città. Città che, sempre per Vittorini, ha il suo programma genetico, il suo DNA, basato su regole ben precise. La città è un luogo di concentrazione di funzioni, di attività, di cultura, di bellezza, ma nello stesso tempo è soggetto ad una disciplina molto rigida di localizzazione, di distribuzione delle funzioni, di allineamenti, di altezza e di volumetrie. E questo lo diceva nel 1987. Nel 2004 Matthew Hardy, lo abbiamo ascoltato ieri, e abbiamo la fortuna di averlo qui ancora oggi, pubblica sulla rivista Access questo articolo intitolato Renaissance of the Traditional City, ricostruendo la storia e l'evoluzione della città moderna, riprendendo argomenti similari a quelli già più volte utilizzati da Vittorini poco più di 15 anni prima, o da John Jacobs 40 anni prima, ancora 40 anni prima, ci racconta anche lui della indispensabilità di un rinascimento della città e delle opportunità ad esse legate. Eppure la città in questi 2 decenni è cambiata ulteriormente e forse nella direzione sbagliata, non ovunque, ma quasi. Sappiamo bene che dal 2006 la popolazione mondiale che vive nelle aree urbane ha superato quella che vive nelle aree rurali. Nel 60 era il 30%, oggi ha superato il 58%. E quindi il futuro, almeno sulla base di questi dati, è delle città e nelle città. Però sappiamo anche bene che di questa popolazione che vive nelle aree urbane, in realtà solo una parte vive in città. 1/3 di queste vive in quelle periferie disperse, le aree urbanizzate a bassa densità a bassa densità ed alta frammentazione, che hanno circondato le grandi aree urbane, le grandi città e anche quelle più piccole ormai. Negli Stati Uniti, nel 2017, per la prima volta, il numero delle famiglie che vivono nelle periferie ha superato quello che vive nelle città. Allo stesso tempo, secondo lo Slum Almanac delle Nazioni Unite, nel 2016, 1/4 di quella popolazione urbana vive in insediamenti informali e precari. Durante gli ultimi decenni, inseguendo il mito di uno sviluppo infinito che è impossibile da perseguire perché siamo su un pianeta che è finito, abbiamo lasciato che intere popolazioni si andassero a concentrare in aree urbane con densità abitative sempre più elevate, quando non critiche. Abbiamo lasciato che immensi territori intorno a quelle stesse città venissero consumate da quel fenomeno che già aveva preso il nome di urban sprawl negli anni 60. Ma allo stesso tempo abbiamo lasciato anche che interi territori venissero abbandonati, quelli che in Italia chiamiamo aree interne, quelli che in Spagna hanno preso il nome di Spagna Vasia, o in Francia la Diagonale du Vide, la diagonale del vuoto. E questo portandosi dietro anche la scomparsa di quelle attività legate alla cura del territorio e gettando nella spazzatura quel patrimonio immateriale, tradizioni e attività economiche che per secoli, se non millenni, hanno caratterizzato quei territori. Allora sono dinamiche opposte, questa dicotomia costante, strettamente connesse però, che stanno producendo effetti di volta in volta sempre più gravi sul clima e sulla capacità stessa del pianeta di difendersi. E ieri, sempre Matteo Hardy, in qualche modo ci ha fatto notare che dobbiamo riconoscere che abbiamo appena iniziato ad accettare la realtà dei problemi. E non l'abbiamo fatto in maniera univoca, questa accettazione. Ma abbiamo ancora fatto pochi progressi nel complesso della loro gestione e ci troviamo di fronte a un futuro molto incerto, soprattutto se non accettiamo un cambiamento. Ma forse dovremmo
accettare l'idea di assumere un punto di vista differente e, come magari domani ci spiegherà il terzo keynote speaker, Bibo Cecchini, dovremo cominciare a parlare seriamente di antifragilità. E allora, tutto ciò premesso, le domande che io voglio rivolgere ai nostri ospiti sono due, gliene faccio una alla volta, e la prima è, in spagnolo perché la maggioranza è spagnola, ¿estamos de acuerdo en que debemos intervenir en las... ¿estamos de acuerdo o en desacuerdo con que para abordar los cambios cada vez más complejos y acelerados y en consecuencia los problemas que enfrentamos hoy, necesitamos imaginar un renacimiento de la ciudad? ¿Con qué objetivos, estrategias, herramientas? Basándose en su bagaje cultural y experiencias, ¿cuáles son los ejemplos a seguir o no seguir? Le dejo la palabra, por cada uno, unos 5 o 8 minutos máximo, a empezar de Héctor y a terminar con Antonio, que llegará. Y Matteo Hardy can intervene when he vuole. Vabbè. When he wants. Prego. ¿Aló? ¿Escucha? ¿Sí? Bien. Gracias por la invitación, Mario. Gracias por la invitación. Le están proyectando una gráfica para explicar algo que yo sé que ustedes ya saben, pero necesito recordárselos porque para efectos de las preguntas es esencial. En estricto rigor, la ciudad es reflejo de la sociedad. Y en lo que nos convoca, en este caso en arquitectura, en urbanismo, se refiere esencialmente al desarrollo urbano como expresión final. Porque en estricto rigor no vemos sistemas, pero pensamos en sistemas. Lo que vemos es la estructura. Y esa estructura de esos sistemas, esas estructuras que expresan en un momento histórico determinado y un territorio determinado, es el desarrollo urbano. La ciudad es visible porque se materializa en esa estructura y es un arreglo físico-espacial lo que nosotros vemos y que obedece a su vez se deriva a su vez de los arreglos políticos, socioculturales y económicos. Y ese desarrollo urbano es un derivado, es una función derivada de lo anterior, ¿ya? Por ello podemos distinguir épocas y periodos y también estilos de desarrollo. Eso es lo que muestra esa primera parte de la gráfica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la cultura, el modelo económico, que hacia el final va a la Constitución, en la exposición anterior veíamos algún reclamo respecto al tema de las constituciones y cómo eso se materializa o no en el territorio, con unos sistemas que se derivan de la administración y gestión del urbanismo y el rol que se asigna al sector público y el privado, y al final nos entrega un tipo de desarrollo urbano. Y ese tipo es un estilo de desarrollo urbano que va a variar en función del arreglo de sistemas que organicemos en términos políticos, ¿verdad? La ciudad entonces es síntesis en el territorio, una realidad sincrética propia, como dice Ayerrida, que tiene la sociedad, aquella sociedad propia que hemos logrado construir. Es decir, lo que nosotros vemos de la ciudad, y si no nos gusta, o nos gusta una parte o todo de esa ciudad, es lo que nosotros hicimos de ello. Es el reflejo de ello. No es otra cosa, ¿verdad? Yo sé que estoy diciendo un par de cosas que son extraordinariamente básicas, pero por básicas no las decimos, y como no las decimos, se nos olvida. Y de pronto pensamos que el arreglo físico-espacial propio de las arquitectas y de los arquitectos, yo soy uno de ellos, pensamos que a través del arreglo físico-espacial
podemos modificar el comportamiento humano y eso no es así. No es así. Podemos hacer que esos sistemas puedan ser mejores para poder facilitar un tipo de comportamiento o peores, para inhibir un tipo de comportamiento. Pero va a depender, en definitiva, de la dinámica que tenga la sociedad. Les voy a colocar un ejemplo. En Chile, era posible tener unas ciudades integradas, cohesionadas y justas, desarrollándose en un contexto ultra neoliberal, con un Estado subsidiario, con una distribución del ingreso altamente concentrada en los 2 deciles más ricos, con un índice de Gini de desigualdad que lo hemos reducido de 0,47 a 0,43, pero que sigue siendo el más alto o uno de los 2 más altos de la OECD, con un 75% de la población ocupada, de la población que tiene empleo, para poder, que logra vivir con unos ingresos por hogar de unos 543 euros. ¿Ya? En la gráfica, por favor, 2 clics más para ver. 2 clics, eso, uno y el otro. Exactamente. ¿Por qué son esas estacas, se llamaríamos en español, no? Porque yo me convencí a lo largo de los ya muchos años de que necesitamos asumir una modestia un poco mayor aquellas personas que hemos trabajado y seguimos trabajando en el arreglo físico-espacial, es decir, en el diseño del espacio público y en el diseño del edificio, en el diseño arquitectónico. Porque la única manera que tenemos de poder intervenir es a través de generar condiciones que estén acorde a las condiciones que hemos establecido del arreglo social, político, económico, ¿verdad? En segundo lugar, desde la academia, nosotros, los que nos juntamos en estos congresos, o personas como yo que trabajamos en la universidad, ¿cuál es la contribución que podemos hacer? Y podemos hacer esa contribución puntualmente en aquellos 2 mundos. Y no sabemos si eso se puede decidir o no, porque nosotros no decidimos. Y deberíamos entendernos como personas que estamos al servicio de la sociedad aportando con nuestro conocimiento, pero los decidores son aquellos que el pueblo elige, aunque no nos guste. A mí no me gustan mucho los líderes de mi país, pero son elegidos legítimamente en democracia, ¿no es cierto? Y la academia necesita asumir una mayor sencillez respecto a su pretensión de cambiar el mundo, porque no lo puede hacer. Puede ser una contribución relevante, pero en los términos que estamos conversando. Ahora vamos a eso a responder la pregunta. La primera pregunta que se refería a Mario, y que es un atentado, porque en realidad nos atrapó en esa trampa que él es experto en hacer eso, ¿verdad? En la primera pregunta no lo voy a repetir, pero si estamos de acuerdo de cómo abordar esto, yo creo que sí en lo específico, pero no en lo general. Es primero el renacimiento de la sociedad, Mario, particularmente de sus élites, y el rol que cumplen en la conducción de la sociedad. No es un tema de arquitectos o de arquitectas, o de trabajadores del mundo del arreglo físico-espacial. Es un tema de los decidores, y eso se llama élite. La élite de la conducción de la sociedad necesita, ¿no es cierto?, renovarse y entender cuál es su rol. Aquellos países en que han hecho un avance interesante en estos temas tienen un rol notable, sus élites académicas, sus élites políticas, sus élites empresariales, pensando en cuál es su rol en la sociedad, ¿no es cierto? El objetivo, pregunta Mario en esa pregunta, el objetivo es de cohesión e integración social para eliminar, en mi opinión, desigualdades, con estrategias cuáles de profundización de la democracia y la participación ciudadana informada,
Por eso que él pregunta también en la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Educar en la sociedad o algo así? Que integre constitucionalmente el derecho a la ciudad y la vivienda digna. Y a propósito de eso, en Chile se han hecho 2 ensayos para modificar la constitución heredada de la dictadura militar. 2 ensayos. En el primer ensayo estaba colocado el derecho a la vivienda y el derecho al espacio público, el derecho a la ciudad. Sin embargo, el 82% de los chilenos dijeron que no. Es decir, no es cierto que fueron los grupos de derecha los que hicieron eso. No, no. El 82%. Es decir, mucha gente, la mayoría de la gente ciudadana, tomó esa decisión. No necesariamente puede gustar, pero es la que tomó la decisión, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo grande desde la disciplina el incorporar modelos, formas, metodologías de poder avanzar en términos de coplanificación, fortalecimiento de la relación arquitectura y espacio público, pensando en que es en el espacio público donde nos podemos encontrar todos y todas, ¿no? Hay ejemplos, pide algunos ejemplos, Mario, en la pregunta que hace. Son ejemplos, pero que no son iniciativas completas, sino que más bien parciales en algunas ciudades. Por ejemplo, en Curitiba, en Medellín, en Boston, en Barcelona, algunos casos en Países Bajos, entre otros, pero son casos puntuales de sistemas materializados en el territorio, pero que funcionan algunos bien, otros no. Con unas estructuras urbanas, que es lo que vemos. En la segunda pregunta... La segunda pregunta después. Después. Ya, vamos. No, bien. Bien. Después hay tiempo para la segunda, ¿sí? Si hay tiempo. Siguiente trampa, ¿ves? No, gracias. Bien, gracias, Héctor. No, se adelanta todo, es inútil. Rudolf, please. In English. No in Deutsch. In Deutsch, sì. No, If you want. no in mi lingua, sino I try to speak English now. Yeah, thank you for the invitation to this conference and to participate at this round table, which is a linear table. I try to answer the first questions, which are already questions which would need a seminar to answer because they are complex and it's not easy to do that in 5 or 8 minutes. But anyhow, I try to tell you my position because we can discuss afterwards what I mean. And of course, I agree with your statement that we need a renaissance of the city, not in the historic context, but facing the problems, what we are discussing since some years, and in particular here during this conference. This means, on the one hand side, the changing conditions, through climate change, for instance, but this also means the trends and failures we made during the last decades as scientists, as planners, as architects. And there are a lot what we have to cope with, so that my answer is clear: yes, we need this renaissance. To give you a short impression of my vision of the city of the future, let's say, I will call it the livable city. Not talking of quality of life, but of the livable or the livability in a city. And this, for me, is determined by 2 components. This means, on the one hand side, by the resilient development and the concept of resilience, and this has a lot to do with the idea of smartness and the smart city. The resilient city, I want to remind you that we have to distinguish 3 different dimensions or factors which are important. The first is cities have to be robust.
This we know since many, many decades or centuries, and cities always had to resist, and we had, and they have to resist in future as well against known or unknown impacts coming from global change and climate change and global processes. And this means robustness of technical infrastructure. We had some presentations yesterday on that topic, but I mean also we need resistant social infrastructures, because social infrastructures are more fragile and they are easier to influence by different interests within and across the society. The second factor is we have to adapt the cities to the new challenges. Again, cities showed that they have a high capacity to adapt. Or if you look in history, many cities, or most cities, could adapt to the new condition and could recover from impacts and improve the urban life. And thirdly, we have to transform cities. And this means cities in its complexity. And I would like to remind you that cities, on the one hand side, are affected, and now it is more than ever because most of the population lives in urbanized areas. But cities are also drivers of some problematic trends, for instance, emissions, and etc. But at the same time, cities have always been the place of innovation and creativity, in a cultural context and in a social, but also in a technical context. Yeah. So, this is why I have an optimistic approach to the challenges we are meeting, because cities always have been place of innovation, and we have to strengthen this innovation. And how to do that is a rather complex question, but there is no other way for the future. Smartness, on the other side, means that I mean, in particular, this is not predominantly the use of technology. Of course, the technology may help us to adapt, to be more robust, yeah. But technology is an instrument. What is much more important is to identify the most urgent problems and the most important challenges in a collaborative way. And collaboration means to include, to find inclusive approaches and to enforce inclusive approaches across urban societies, which are rather heterogeneous, as we know from. And technology may help us to produce or to use the existing knowledge, yeah, to improve the efficiency of resources what we have. But we should never forget that this is already standardized knowledge. It is part of the world knowledge. But we also have to consider the local knowledge, and this means we have to integrate actors on the neighborhood level, depending on the scale, or on the urban level, or on the neighborhood level, in collaborative or even in participatory processes. So this means, for me, smartness means for me to have a place-based understanding of urban development and how to cope with emerging new problems in our urban context. So I would like to
stop here. I do have many experiences regarding the smart city discussion and the resilient city discussion. I was participating in a smart city project for Krakow, and I know Krakow followed a more collaborative approach, or a clear collaborative approach, whereas in the Polish environment nowadays, the data-driven and technology approach has become prominent because it was funded much more than for certain cities. Tallinn, for instance, is following a clear data-driven approach. Very interesting, but in comparison to Vienna, where I'm from, it is a completely different approach. Vienna is developed a smart city strategy, but surprisingly, it doesn't say anything about technology. It is a framework which has to be considered by all other types of plans, starting with the urban development plan, with the mobility plan, with the environment plan, etc., etc. All plans have to consider what are the objectives of the smart city plan, which is a strategy focusing on the environmental and social issues. Regarding medium or small sized cities, I would like to mention Lienz, which is a district city in an alpine region in East Tyrol. Although they are following a more collaborative approach within the city, but a collaborative approach not only within the city, but on the regional level. Due to this geographical situation, it is very much dependent on the development on the regional level, because two rivers are crossing the urban area, and there is a high risk of floodings and a lot of experience, of course. So I would like to stop here and really emphasize that if we talk about new Renaissance, it should be characterized by resilient and smart development. Thank you. Thanks so much, Rudolf. Y ahora, Daniel González. Bueno, Mario, Si nos no conocemos te hace si no te tiempo. acuerdas la pregunta, es allá. Gracias a la Universidad ATIP, en lo personal, por esta invitación. Quienes me conocen saben que soy un provocador. Y creo que es el tiempo de eso. Porque hoy la realidad nos exige provocar, pensar qué vamos a hacer, qué va a pasar. Lo que dijo la profesora que nos antecedió en su conferencia sobre qué haremos con el pasado, me pregunto qué haremos con el futuro. Porque nuestras universidades cada vez más están generando profesionales despolitizados, ajenos al problema real de un mundo que se transforma. Hace poco leí una frase que quiero repetir de una periodista norteamericana o inglesa, no recuerdo muy bien, de la CNN, que decía: creo en la veracidad, pero no en la neutralidad. Y es el gran problema hoy de quienes vamos a la universidad y que practicamos una profesión. Porque lo que está sucediendo a vista de todos es la transformación de un mundo que recuerdo creo que fue en el 19 o en el 18 que me invitaron a una conferencia, Josep, ahí en Barcelona, en uno de los congresos.
Y yo pregunté, había muchos jóvenes, yo pregunté si estaban de acuerdo en que vivíamos una era de cambio y que levantaran la mano. La mayoría levantó la mano. Y yo les dije, no es cierto. Todo el mundo quedó un poco como que no es cierto. No, ya cambiamos de era y no nos hemos dado cuenta todavía. Porque hemos crecido y se ha reproducido el conocimiento en las universidades nuestras, porque nosotros somos los reproductores de lo que está sucediendo, del sistema político, del sistema económico capitalista, ahora neoliberal o más allá de eso. Somos parte de eso. Y cuando dije, no, es que no estamos en una de cambio, ya cambiamos de era y no nos damos cuenta, lo dijo al final la profesora Vittorini, es que la modernidad está llegando a su fin. Y el gran problema es cómo cambiaremos de paradigma al de la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de todo, incluyendo qué haremos con el pasado. Porque sin el pasado no existimos. Y tan es así que los imperialistas yanquis destruyeron Alepo, una de las cunas más importantes de la civilización mundial. Me disculpan si voy a comentar algo porque personal. Yo tuve la suerte de estudiar la maestría en restauración y como trabajo que me encargó la universidad hice, para terminar mi maestría, el proyecto de restauración del ex templo de Santo Tomás en Guadalajara, una construcción del siglo XVIII, que es hoy la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Pero siempre me interesó las ciudades, porque el patrimonio fundamental histórico se trata de la sede original de cómo construir ciudades, no edificios aislados, porque aunque sea un convento lejano, tenía que ver con la construcción de una nueva cultura hacia la modernidad. Y nadie puede negar hoy que las ciudades son el centro neurálgico del presente y del futuro. Tan es así que hoy, para poder conquistar un territorio, hay que destruir las ciudades. Y ahí está Palestina. Y es curioso cómo hoy observamos, frente a ese genocidio, que la palabra genocidio se utiliza poco. Y creo que cuando se habla de genocidio no solamente se habla del territorio y las personas, se habla de ese pasado que hemos construido también. Y este compromiso que tenemos los universitarios, también los ciudadanos, pero nosotros que vamos a la universidad y tenemos ese privilegio de ir a la universidad, requiere que imaginemos, que construyamos nuevos imaginarios con compromisos diferentes. El día pasado hablamos de la encíclica de Papa Francisco, que fue una charla interesantísima que tuvimos ahí cenando, sobre la propiedad. Y discutíamos lo que decía el Papa Francisco, la propiedad social, no la propiedad particular. Y explicaba, me tocó comentar que el suelo es la clave, y la clave de todo, el patrimonio, está en el suelo. Y ese suelo nos pertenece a todos, es un bien común. Por eso el patrimonio, como decía la doctora, es un bien común. Pues estamos comprometidos con ese pasado, pero también con el futuro. Y este futuro debemos construirlo como compromiso junto con los jóvenes hoy. A mí me preocupan los jóvenes, porque el suelo no se cambia. El suelo es la base de la especulación inmobiliaria que hoy sufre en todos los países, donde empresas como BlackRock domina, o Airbnb. Porque ese suelo es el bien común que ha sido privatizado. Y dentro de un sistema que hemos adoptado como bien común irremediable y que hoy nos pone en crisis.
pero más a los jóvenes que a nosotros, los que ya pasamos por cierta edad. Y ahí está la provocación. Los jóvenes no discuten este tipo de temas. Los jóvenes se han ausentado de ese compromiso porque les dijeron que hay que ser emprendedores, entrepreneurs. Por eso, nuestras ideas pueden ser muy criticadas, pero si yo, como latinoamericano, ya sé que a mi amigo Josep le gusta más la palabra americanos, porque somos los americanos originales, después se robaron el término otros tipos. Nosotros los americanos originales tenemos problemas muy serios, igual que ustedes. ¿Por qué no podemos dividir los problemas de las ciudades para recuperar las ciudades como el centro vital de la vida de los seres humanos en Europa o en América, o en la India o en China, donde sea? Las ciudades para recuperarse necesitan nuevos compromisos intelectuales, políticos, que conecten, y con esto lo dejo, para nuestro pasado con nuestro futuro. Porque sin pasado no tenemos futuro. Y cuando nos olvidamos del pasado, repetimos lo que está pasando hoy en Palestina. Gracias. Gracias, Daniel. Y ahora voy a pasar la palabra al profesor José Roque Cladera. José. Gracias, Mario. Yo, siguiendo a ChatGPT, ¿no? Diría, la respuesta corta es sí. ¿Terminaste? Bueno, puedo seguir. Si voy a la respuesta larga, más o menos la 150 horas, ¿no? La segunda parte. La segunda parte, ¿con qué objetivos, estaría? depende de qué ciudad, ¿eh? De qué tipo de ciudad. Ejemplos, no hay buenos ejemplos. Estamos cansados del modelo Barcelona, ¿eh? El modelo Barcelona es una gran falacia, una gran mentira. Por tanto, no hay, ni en Barcelona ni en otros lugares, hay ejemplos de buenas prácticas sueltos, ¿no? Pero no hay grandes ejemplos, ¿no? Lo que hay detrás de la pregunta, yo le devolvería al moderador o al presentador, ¿no? ¿A qué ciudad nos referimos? Aunque esto podría ser una pregunta para el propio Congreso, porque el Congreso se llama Congreso Ciudad y Territorio Virtual, ¿no? ¿Qué es la ciudad hoy? ¿A qué ciudad nos referimos? No solamente porque a lo largo, en todo el mundo las ciudades son muy diferentes, sino porque estamos ante una fase de la ciudad, siguiendo a Louis Mumford, 1938, a la ciudad le sigue la metrópolis, pero ya no estamos en la época de las metrópolis. Estamos con el urban sprawl y con la expansión más allá del sprawl, más allá de las ciudades, más allá de las metrópolis. Estamos en las megalópolis. No le gustaba mucho a Peter Hall el término megalópolis, hablando de la realidad británica, pero hoy en día no hay duda de que estamos ante un desarrollo mundial a escala megalopolitana. Pero Louis Mumford decía, ¿qué viene después de la megalópolis? Es importante tenerlo en cuenta para ver si ese queremos que sea el futuro. Le llamaba la necrópolis. ¿A qué ciudad nos referimos? ¿A qué escala nos referimos? ¿En qué territorios? Porque los problemas de las ciudades eurocéntricos, ¿no?, son distintas que el problema de las ciudades en América, en la auténtica América, ¿no? Y distinto que las ciudades en Asia y sobre todo que en África. Hoy nos tenemos que preguntar a qué ciudades nos referimos. Y si la megalópolis tiene reparación, si tiene renacimiento, si hay renacimiento después de la era de las megalópolis. Yo lo dejo en el aire para seguir discutiendo. Gracias, José, por tu impresionante síntesis. Y paso la palabra a
Luigi De Falco, rappresentante di Italia Nostra Campania, però al mismo tempo è un architetto urbanista, è stato assessore all'urbanistica del Comune di Milano con la prima giunta, prima giunta di Magistris. Napoli, ti ho detto Napoli. Milano, scusa, è stato un lapsus freudiano. Napoli. A te. Grazie Marco. Dunque, esordisco anch'io la risposta sì alla domanda che tu hai posto, ovviamente. Per affrontare le complessità e i problemi sempre più incalzanti delle città generati dal cambiamento è davvero indispensabile pensare al suo rinascimento. Hai chiesto esempi da guardare come fatti positivi e come fatti negativi, e devo dire dalla mia esperienza, diciamo, sia sul campo professionale da urbanista che quello culturale con l'Associazione Italia Nostra, l'esperienza della Regione Campania mi viene ovviamente in prima battuta sul tavolo. Ma la Regione Campania si sta allineando a un processo che sta avvenendo in tutta Italia, generato, ovvero degenerato dal meccanismo della delega da parte dello Stato alle regioni, la gestione del territorio, e che vedranno a breve anche suggellate, diciamo, determinate esigenze di cui parlerò dalla legge sulla rigenerazione urbana che attualmente è in discussione in Parlamento. Come esempio da non seguire e che mi allaccia proprio al fenomeno della degenerazione è proprio quello che tu hai citato erroneamente della città di Milano e di quello che sta avvenendo già da decenni in Lombardia, ma che è esploso in tempi recenti proprio a Milano, dove la città è assurta agli onori della cronaca proprio attraverso questo fenomeno dell'abuso dell'uso del territorio della città, scoppiato in maniera dirompente. Nessuno avrebbe immaginato che Milano sarebbe diventata la capitale del moderno sacco del territorio. Si è arrivati a questo risultato attraverso il depotenziamento delle norme statali e attraverso norme statali che ancora garantiscono l'interesse pubblico, esistono ancora, viva Dio, che è la legge urbanistica nazionale, che molti dicono datata, è datata di fatto ma ancora efficiente, diciamo, nei suoi contenuti, spesso disattesi e come dire, smontati dai meccanismi legislativi regionali, ma norme che non favoriscono la rendita parassitaria dei grandi investitori, che hanno ritenuto proprio in quella città, in quella regione, e purtroppo con questo meccanismo in corso, di eliminare ogni ostacolo alla rapida realizzazione degli interventi edilizi, debellando anche i criteri basilari dell'urbanistica e perseguendo il massimo profitto, mediante appunto l'aggiramento delle leggi, la creazione di norme adatte o adattate e la compiacenza di apparati politici e tecnici. A Milano si è ritenuto normale, ma non è solo Milano, adesso anche a Bologna sta emergendo il problema di trasformare la città per tasselli, per pezzi, senza un quadro strategico di visione e gestione pubblica, costruendo pezzo per pezzo una città all'insegna di un rinascimento effimero, fondato su architetture stellari, estranee al sogno della città del Rinascimento. Quindi, mentre noi predichiamo e diciamo nei nostri incontri ragioniamo di un rinascimento delle città, c'è qualcuno che razzola in una maniera completamente opposta, favorendo appunto gli interventi puntuali, la mano degli archistar e con quello parlare di urbanistica che in realtà nulla ha a che vedere. Su questa falsariga stanno lavorando i legislatori di molte realtà regionali, che troveranno il quadro di riferimento appunto nella legge della rigenerazione urbana in discussione. Però voglio portare ad esempio positivo proprio quello che sta accadendo in Campania. È stata approvata di recente, l'anno scorso, una legge regionale di modifica alle norme del governo del territorio che appunto va
verso la stabilizzazione delle premialità volumetriche previste dal piano casa nazionale, che aveva uno scopo temporaneo legato alla crisi economica, legato al Covid, legato a una serie di fattori economici che chiedevano un urgente intervento da parte del governo. Le leggi regionali in Italia hanno recepito prontamente questa opportunità, ma la stanno adesso trasformando come meccanismo sistematico, senza più limiti temporali. Per cui la premialità volumetrica sta diventando il meccanismo per lavorare nelle regioni italiane, prescindendo quindi da un quadro organico di riferimento che è proprio della pianificazione urbanistica. Qual è l'esempio virtuoso? È che 40 associazioni, trascinate da quelle storiche, c'è Italia Nostra che io ho rappresentato, c'è WWF, c'è Legambiente ed altre, e poi comitati, fino ad arrivare a comitati di quartiere, ad associazioni sindacali, associazioni anche di categoria, associazioni di rappresentanza degli artigiani, eccetera, hanno lavorato a una nuova legge, una legge alternativa, proprio per evitare di essere tacciati come di essere quelli del no rispetto a ogni proposta che venisse dal governo regionale e nazionale in generale. Hanno lavorato tutti insieme a un tavolo proponendo una legge alternativa. Questa legge alternativa abbiamo provato naturalmente anche a diffonderla attraverso gli organi di stampa, che però non recepiscono più facilmente le iniziative governative, e che rappresenta un riferimento della quale mi piacerebbe parlare, ma non posso farlo certamente negli 8 minuti messi a disposizione, che elenca una serie di obiettivi imprescindibili che vanno dalla deimpermeabilizzazione del suolo consumato, dall'incremento della permeabilità dei suoli, il potenziamento della qualità e quantità delle aree verdi attraverso la forestazione urbana, la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai rischi, la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile, il rafforzamento delle reti ecologiche urbane, l'elevazione della qualità della vita nei centri storici e nelle periferie, coordinando da loro tutte le attività previste all'interno della città consolidata, dedicando ad esse appunto l'adeguamento di servizi. Tutelare le caratteristiche identitarie dei centri storici dalla pressione turistica, dall'abbandono e dai fenomeni di esclusione causati dai processi di sostituzione sociale. Integrare con il tessuto urbano le reti di trasporto collettivo, la ciclabilità, le stazioni di condivisione di auto e veicoli a due ruote alimentate elettricamente, i percorsi pedonali. Soddisfare la domanda abitativa più debole e la coesione sociale, privilegiando gli interventi di edilizia residenziale, sociale e pubblica, ma anche attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della pianificazione, e migliorare la qualità della vita riequilibrando il carico insediativo laddove sussistono condizioni di eccessiva densità o carenza di verde urbano e di area vasta. Altri ancora sono gli strumenti che pure riassumono le strategie essenziali per perseguire quell'obiettivo. Essi comprendono la necessità di diffondere sistematicamente i dati relativi all'attuazione della pianificazione nel territorio regionale e monitorare costantemente l'attuazione delle norme di governo del territorio, intervenendo anche attraverso una progressiva emanazione di atti di coordinamento tecnico che disciplinino l'esercizio delle funzioni delegate, allo scopo di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione. Lo dico alla fine, determinante su tutto e prevalente su tutto è comunque un processo di partecipazione attiva dei cittadini, che riassume in sé l'obiettivo, la strategia e lo strumento essenziali per il rinascimento della città che tu ci chiedevi. Grazie. Grazie Gigi. E concludiamo questo primo giro con Antonio Campagnoli, che è un outsider perché uno è l'unico avvocato seduto a questa tavola. 2,
ho citato il suo incarico attuale, è il presidente della Federazione Internazionale del Real Estate. Quindi teoricamente accanto a loro potrebbe essere il nemico. Antonio è esattamente il contrario, io lo conosco da anni, è presidente di un'associazione che si occupa di crowdfunding etico ed è forse una delle persone più adatte a guidare un settore, quello privato, verso delle strategie che non sono quelle a cui siamo stati abituati da anni, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, che il male non è soltanto nell'iniziativa privata contro quella pubblica, perché in Italia ne abbiamo le prove, le peggiori nefandezze urbanistiche sono state fatte legalmente con i piani urbanistici. Antonio, a te. Posso parlare in italiano? Quello che vuoi. In italiano forse mi è più semplice se tutti capiscono. L'altra lingua che conosco è l'inglese, altrimenti mi sa tanto che rimango solo italiano. Mi presento, sono Antonio Campagnoli, in effetti sono un avvocato, ci siamo conosciuti anni fa con Mario. Diciamo così, lui ha vissuto una delle mie più grandi sconfitte, tuttora è tale, nel senso che 10 anni fa, insieme a 9 altri soci, avevamo pensato di chiedere autorizzazione per crowdfundare le imprese sociali, frutto anche di una modifica del Codice Civile italiano nel 2017 che volle sostanzialmente introdurre un ossimoro. Un ossimoro in italiano vuol dire qualcosa contraddittorio da un punto di vista teorico. Una società privata che non voglia distribuire e fare utili. Il codice civile del terzo settore la prevede e prevede che questa abbia la stessa forma giuridica che una società totalmente con scopi di profitto. Tanto è vero che il codice poi del testo unico della finanza prevedeva la possibilità di crowdfundare queste, come dire, animali strani. Diciamo così, poi nella pratica cosa è avvenuto? Il terzo settore è un settore complesso dove di fatto questa piattaforma si è dedicata a impianti sportivi, al recupero di alcune associazioni che erano interessate a recuperare alcuni edifici di interesse culturale. Poi 3 anni fa, che è stata cambiata la normativa europea, siamo riusciti faticosamente a prendere anche il patentino europeo. Quindi oggi siamo, in teoria, abbiamo la facoltà di agire in tutta Europa. In realtà in questo preciso istante non siamo attivi, nel senso che da quando abbiamo avuto il patentino, per 1000 ragioni non abbiamo voluto iniziare, per una semplice ragione. Le autorità di vigilanza oggi sono molto rigide, nel senso che se iniziamo dobbiamo promettere di dare dei risultati e quindi siamo di fronte a, come dire, una contraddizione in termini, perché la Banca d'Italia, forse sbaglio usare i nomi, qualcuno dell'autorità dice: ma chi mai vi darà i soldi se non promettete un ritorno? E qual è il vostro modello di business? In realtà il modello di business era molto semplice inizialmente, eravamo 9 persone che dedicavamo il nostro tempo gratuitamente alla piattaforma. E il ritorno, le società sociali hanno comunque l'obbligo di essere in pareggio, cioè il fatto che tu gestisca un asilo e non vuoi trarre dei profitti non vuol dire che non paghi l'insegnante che lavori, quindi è una differenza abbastanza, non sono società di fatto associazioni che vivono di supporti esterni, comunque un'attività economica la deve svolgere. Ovviamente perché partecipare? Io me lo sono sempre chiesto, ma ho anche dato una risposta abbastanza, direi, fattuale. Io credo che copiare sia giusto e anche buono. Ai miei bimbi dico solo di copiare bene. In tutte le chiese, a prescindere che voi siete credenti o meno, provate a entrare. Provate a entrare in tutti gli ospedali, siete malati o non malati, spero che non lo siate. Trovate delle grandi lapidi con tanti nomi. Questi signori generalmente sono soggetti che hanno partecipato alla costruzione, riqualificazione della chiesa o dell'ospedale. A volte li trovate anche sulle sedie, non siete mai andati in una chiesa, anche se non dipende se siete entrati, spesso ci sono questi nomi. Questi signori sono crowdfunding ante litteram.
Una delle principali chiese a Milano, il Duomo, fu completata tramite una raccolta fondi di questo tipo. Perché uno lo fa? Ma io mi occupo di piscine, quindi di PPP, di accordi pubblici e privati di piscine, per 1000 ragioni. Uno, perché contribuire a essere socio e al posto di donare qualcosa crea un rapporto continuativo. Se io dono 10.000 lire, fai anche 1.000 euro a una attività di beneficenza, di fatto col mio atto si rompe quello che è il legame con essa. Poi spero che questi lavorino bene, ma con me, se tu diventi socio, quando loro hanno ogni anno ad approvare il bilancio, obbligatoriamente ti devono chiamare. Può essere che non hai voglia di partecipare, può essere che non ti interessi, ma il tuo diritto di dire la tua opinione, se partecipa al museo, di dire che forse ti piacerebbe che fossero più destinate sale a un certo tipo di museo rispetto ad altro, hai il diritto di farlo. Potrebbero non ascoltarti, come potresti essere ascoltato. Quindi c'è un legame forte. Perché dico questo? Perché la finanza, che spesso è uno strumento, non è né buona né cattiva, è comunque uno strumento partecipativo di base. Nasce nel mondo dei navigli, delle barche. La prima finanza nasce nei noli. Dividevi la barca in pezzi, io devo andare in America, non era facile. C'è chi ci andava, c'è chi affondava, c'è chi ci andava, perdeva il materiale, c'è chi andava e perdeva gli uomini. Insomma, era un'attività rischiosa. Da lì sono nate le assicurazioni, ma è nato anche il commercio. Capisco tutto poi quello che si possa dire dell'aspetto poi economico, ma io credo che, e su questo mi trovate d'accordo, che l'aspetto sociale sia importante, ma da trovare anche dei punti di sostenibilità. Io credo, per esempio, il terzo settore, anche nel terzo settore, nelle sue forme più economiche, abbia come principio ultimo quello della sostenibilità, che vuol dire anche sostenibilità economica, perché è difficile pensare che lo Stato si intrometta in qualsiasi delle nostre attività, e per questo vi dico cose che potrebbero essere anche interessanti. Io ritengo, per esempio, che gli spazi pubblici possono essere oggetto di attività economica utile a riqualificare gli ambienti circostanti. Quindi quello che può essere il manager di quartiere, insomma, è una figura economica che può essere adatta a vivacizzare banche del tempo, acquisti solidali, ma quello che forse qualcuno di voi non mi troverà d'accordo, io ritengo che questo soggetto deve essere pagato, perché se questo soggetto lo fa semplicemente per spirito di liberalità, può essere che un giorno non ha voglia di farlo o abbia altre cose da fare. È importante che queste attività abbiano un giusto compenso, perché è un lavoro, se no diventa quasi un gioco. Quindi il tema di trovare un compenso ad attività sociali è comunque qualcosa che è importante, e non so quanto c'entri nell'urbanistica, ma io credo che c'entri, perché oggi l'aspetto di far comunicare le persone e sapere, io oggi vivo in un paese di 10.000 anime, la grande differenza che c'è tra vivere in un paese da 1,5 milioni di persone, Milano, e un paese di 10.000 anime, che il poliziotto prima di darti la multa ti chiama al cellulare e dice: ma perché hai lasciato la macchina qua? Oppure il panettiere ti dice: ma hai detto che saresti passato a prendere il pane, perché non l'hai preso? Questa è connessione, che puoi farlo in una cittadina piccola, ma in una città grande hai bisogno di strumenti che spesso non sono... Quello che manca, secondo me, è spesso la comunicazione. Quindi quello che io porto come mio, come dire, bagaglio è quello di aver tentato, e di aver anche fallito, un tentativo di portare una finanza sociale nella riqualificazione urbanistica. Grazie Antonio. Before the second round of questions, I would like to ask Matthew Hardy a brief comment on what our guest said. Thank you, Matthew. Thank you very much indeed. Yes, and thank you to all of our panelists. And one of the things I've learned in teaching over the years is that
if you want questions about the past, you ask people my age, and if we want questions about the future, we ask young people. So maybe we should have had a panel of young people to think about the future of the city, because I think it's fair to say, without any insults, that we're all of a certain age, perhaps is the best thing to say. So maybe we give a certain answer to the very important question about what are the examples we should or shouldn't follow. But I wanted to go on to say there's a real question of the city. When we talk about the city, and I think we've talked a lot about Renaissance, but perhaps not enough about the city. There's this question of scale which comes up, an insoluble problem of scale. I don't know if any of you know the work of Geoffrey West at the Santa Fe Institute, Professor Geoffrey West, who has talked about the issue of scale. He approached cities, and I met him probably 25 years ago when he was just starting his work. He's a mathematician. He was looking at the scale of cities and their productivity in all sorts of ways: artistic, creative, innovative, patents, etc. And he found a square or a cube relationship. The bigger the city, the more innovative it is, as we heard. And this is a real problem as we think of small cities and medium-sized cities. How will they possibly compete against the megalopolises of the future when there is such demonstrable evidence that big cities, city regions, do better than small cities in all of these things that we believe matter: innovation, creation, artistic output, creation of patents, scientific research. And the evidence is really compelling. I was also struck by a question that perhaps we could consider more about governance of the city of the future. And I'm struck, of course, by the allegory of good governance by Lorenzetti, which came back in a report from 1996 by the OECD on the ecological city, the future city, the renaissance of the city, thinking about it even then, 31 years ago. Actually, 29 years ago. My maths is never my strong point. But the OECD said that governance was going to be really important in delivering the sustainable city of the future, because without good governance, as was realized in this country in the 1400s, we can't have a good city. We have a confusion, some sort of a competition without a creative output. And if you look at the two images, you see the good, well-governed city is beautiful, is complete, the people are happy, and the poorly governed city has things falling down and people fighting and so on. I think it's also important to think about how we produce the city. And we had a really beautiful diagram of perhaps an ideal way of thinking about the city and taking into account and processing it and then getting city out of the bottom of a machine. But in reality, the greatest production of real estate today is informal and in the global south. So we need to think perhaps about how we're producing the city of the future, because it is, whether we like it or not, largely informal, largely in the global south. And, on the other hand, as we know from Lefebvre, we produce the city together as a community activity. And one of the things that comes out of the research I've seen is that the sense of place of people who build their own house, perhaps in the periphery, perhaps as a temporary structure, perhaps in an informal way, is actually extremely strong. So these people have perhaps a better sense of place and identity, who've built their own house from scratch than we do in the real estate market of the global north. I was struck also by the call for resilience and livability and robustness. And I'm reminded of the fact that in around 535 AD, 1500 years ago, a visitor to Rome found only 25 people living here. And yet here we are in a thriving metropolis. This is an example of city robustness. Cities, tend not to go away unless there's an environmental disaster. And we know the big cities of the Euphrates Valley went away because the climate change. And that's
I think, something particularly, I think, tragic and worrying about the future of the city. Is we know we're in a period of rapid climate change and unexpectedness. And I'm sorry, young people, it's our legacy to you, is this terrible future of rapid change. Good luck. But last of all, I wanted to say we had a very rappel à l'ordre, if you like, about thinking about the economy and how to structure and finance and ensure the city of the future. And I'm reminded of the work of Kate Raworth, a colleague at Oxford, who has worked on what she called donut economics and building on the work about a sustainable space for humanity and looking about what sort of economy can deliver the future we want. Because colleagues at the New Economics Foundation in the UK have done a lot of work on the economy. And I think their breakthrough was that we create an economy. It's not something that happens to us. So we can create the economy that we need to produce the future that we all want and deserve. So thank you. Thank you, Matthew. And no? Possiamo passare, passiamo alla seconda. Mario, io posso scusarmi con tutti e devo lasciare che devo andare dall'altra parte, quindi grazie veramente per tutto quello che avete fatto, veramente complimenti. Grazie Fulvio, grazie Antonio. Allora, iniziamo la seconda fase della domanda. In realtà volevo incastrare Antonio, gli facevo la domanda subito, ma vedo che scappa. Grazie Antonio. In realtà volevo... a question. No? No. Question team at the end, if you want. No, now. Thanks, Mario. I'm not sure whether this is actually the time for questions, but a couple of things Matthew said made me have some thoughts about this. One was this scale question. I think I used to work for the OECD, and one of the things that we were looking at in the 90s was how it was likely that livability was going to be a kind of key metric for the smaller cities. They couldn't compete on all these other things, but actually they could be places where the heads of companies wanted to be because they were nicer. So, you know, small mercies. So things like that might have some impact. And you mentioned the Ecological City Report. I worked on that one. We used to think that there was a lag time between understanding and action. It would just take us too long to get our act together after we knew what was wrong. Now we're refusing to understand what's wrong. Most of us here, but a lot of people are just pretty much putting their fingers in their ears and going la, 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 thinking about what's happening. And we're in a kind of, in that sense, our conversation is quite niche compared with, unfortunately, I think a widespread reality of it's not just a lag time question now, it's simply a refusal to admit reality question. Sorry, that's a happy thought from an older person, another one, but just a comment about that. Other question? Otras preguntas? No. Tú. So, I missed some bits between the Italian and, but anyway, I'll try. Picking up on the resilience that Matthew just said, Roma had 35 inhabitants, you know, 3.6 million or something. I think one of the things we're not discussing here is the fact that cities will live on, right? And also the fact that money is short. And money is increasingly shorter and shorter and shorter. EU, I don't know, launched the Next Generation EU to fight, you know, the counter the effects of COVID, a massive disruption in the system, all scales. And yet what we've seen was not a step forward towards better funding of things. No, was just shovel-ready projects being funded millions, and off we go. No spatial cohesion, no urban cohesion, no care about this. And we are watching this in the UK, right? UK has to build
what, 25 new towns to counter the housing need. It's just an example. Others are doing the same. Are we planning this correctly? Are we doing a renaissance cities on these new towns? Or in the Global South with the expansion of informal? I think we definitely need to look at governance and funding and who pays for it and the scales of decision making, because Portugal is a centralized country. People in the north have no saying about how the money is really spent. The UK is the same. People in Manchester have little say about how the money is spent in heavy infrastructure. So there's a lot of things that for this renaissance to happen need to happen first. And I'm not seeing them happening because political ways are moving us towards, more centralized power and less scrutinized power. Question? Yo voy a agregar mi segunda pregunta. Así tiene un set de preguntas. Y además porque, mi segunda pregunta. Además porque ya se han nombrado la palabra ciudadanos más veces. Y la segunda pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que debemos intervenir en las ciudades, como digo Victorino, como generalmente esperan los urbanistas? O quizás, en cambio, en los ciudadanos. ¿Quiénes son entonces los ciudadanos de las ciudades contemporáneas? ¿Quiénes serán los ciudadanos de las ciudades de las próximas décadas, renacidas o caladas de los escombros de las destrucciones actuales? Más allá de devolver las ciudades a la gente, como espera Yangel, ¿cómo podemos reeducar a la gente sobre la calidad urbana que se ha perdido en muchos contextos? ¿Y cómo podemos garantizar que la calidad no sea solo prerrogativa de los ricos, sino un beneficio para todos? Bien, ahora tiene un montón de preguntas a que responder, siempre 7 minutos por cada uno, empezando al revés por Gigi. Ya. Quella che conosco. Allora, non per paggeria, anche rispetto a questa tua domanda, la mia risposta ovviamente è sì, bisogna pensare a come lavorare per i cittadini allo scopo di avere le città ripensate nell'ottica del Rinascimento. Ma naturalmente anche il ruolo dell'urbanista non può essere quello di avere la presunzione di avere il possesso della bacchetta magica. Non si può immaginare di avere la ricetta a priori. Per questo diventa fondamentale l'applicazione di tutte quelle carte europee e internazionali che sono state sottoscritte, che oramai sono note a tutti, che prevedono l'obbligatoria partecipazione della cittadinanza nella formulazione degli strumenti urbanistici. Prima della pausa del coffee break parlavi di non di etica dell'urbanistica, ma etica dell'urbanista, cioè della ricerca da parte di chi poi prende la penna e scrive, di avere un continuo momento di confronto con gli utenti, e questo ancor prima, anche durante la formazione degli strumenti urbanistici. Credo che la necessità della partecipazione, del coinvolgimento dei gruppi organizzati o meno della cittadinanza sia lo strumento essenziale. Stiamo andando di fronte anche a una città che chiede di dare risposte soprattutto alle giovanissime generazioni, dei quali noi che abbiamo qualche capello bianco abbiamo qualche difficoltà a recepirle, e quindi è indispensabile, diciamo, misurarsi attraverso un processo partecipato continuo di monitoraggio delle scelte a monte ma anche a valle della loro applicazione. Questa è una responsabilità politica essenzialmente, e quindi
è frutto sicuramente di una consapevolezza da parte soprattutto di chi amministra le realtà locali di mettere in atto il processo partecipativo imposto dalle leggi. Mi fermo qua, ho consumato meno dei 7. Grazie Gigi. Giuseppe, sì o no? La respuesta corta es ambos. Both, Ok. ¿no? Ambos. Mira, son 3 preguntas. ¿Qué es la ciudadanía? Porque utilizar el término ciudadanos en español tiene una connotación masculina, ¿no? Utilizamos más el término ciudadanía para hablar de forma genérica, ¿no? Evidentemente no es una ciudad de hombres solo, sino de mujeres también, ¿no? Y por tanto el tema del género ha de ser un tema fundamental. El tema de las personas mayores. Tenemos cada vez unas ciudades, sobre todo en el mundo desarrollado, yo no creo que España sea desarrollada, envejecida. Cada vez somos más los mayores, ¿no? Y la ciudad de los mayores, de las personas mayores, ¿no? Es un tema importante. Somos ciudadanos también. Somos ciudadanas y ciudadanos, las personas mayores, ¿no? Y después tenemos el problema de los pobres, ¿no? De la gente que no tiene recursos. También son ciudadanos, ¿no? Por tanto, y en España y en muchos países europeos, el problema de la inmigración, los inmigrantes, las personas inmigrantes, ¿no? Cada vez son mayoría las personas inmigrantes. Ya no podemos hablar de nosotros y de los otros, ¿no? Excluyendo a los otros de la ciudad, de los problemas de la ciudad. Los otros y las otras, ¿no? Son ciudad, son ciudadanía también. Y muy especialmente el auge de la extrema derecha en Europa y en América, ¿no? Está llevando a excluir a estos otros de la ciudad. Para mí, fundamentalmente, hay un problema hoy de incluir a todas las personas, ¿no? ¿Incluirlas cómo? Después podemos, si queréis, alargar la respuesta, ¿no? Pero Campos Benuti, nosotros en España le tenemos admiración a Campos Benuti en un libro, La Administrazione, bueno, lo digo en castellano, La Administración del Urbanismo, hablaba de la democratización de la ciudad. La ciudad ha de ser para todo el mundo. No puede haber una ciudad para ricos y otra ciudad para pobres. Hoy en día, por ejemplo, con el tema del cambio climático, en España se están desarrollando las supermanzanas, ¿no? Superblocks, ¿no? Y los ejes verdes. En los ejes verdes se ha criticado bastante. Si se hace una zona verde dentro de la ciudad, excluida del tráfico o con tráfico pacificado, está generando gentrificación. ¿Es negativa la política de ejes verdes porque genera gentrificación? Yo creo que esto es una gran mentira. No es verdad. Campos Benuti nos respondería, es que toda la ciudad ha de ser verde. No ha de haber ejes verdes y ejes no verdes. La ciudad ha de ser democrática, los equipamientos, las dotaciones, los espacios colectivos, la calidad urbana ha de ser para todas y para todos en todas las partes de la ciudad. Por tanto, hacer una ciudad es una utopía, tal vez, no es el reto que tenemos. Hacer una ciudad para todo el mundo, democrática, siguiendo a Campos Benuti, esta es mi consigna. Gracias, Josep. Si estaba acá todavía Laura Ricci, la directora del doctorado, se emocionaba. Mira, Daniel. Ahora que comentó de Campos Benuti, me hizo recordar algo más todavía. Porque hablamos de un modelo y un sistema que está en crisis.
Y no solamente porque hay guerra, sino en general está en crisis. Y ese libro de Campos Benuti es del siglo pasado. Y venimos arrastrando ese pensamiento por muchos años, muchas décadas. Y lo estudiamos y lo discutimos, pero el proceso sigue. Porque entramos en un mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, de la construcción de las instituciones que iba a soportar ese modelo. Y así se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el modelo ONU Habitat para nuestras ciudades, que en su propia estructura, en su propio contenido, tenía su propio veneno. Porque como no son los acuerdos de la ONU Habitat y de las organizaciones, son no vinculantes, pues nadie les hizo caso. Y ese veneno sigue hoy ahí. Porque están las Naciones Unidas, que no le hacen caso con el tema de Ucrania y no le hacen caso con el tema de Palestina. E igual a ONU Habitat. El modelo ONU Habitat es eso mismo. Porque nadie le hace caso, aunque se volvió un discurso. Un discurso que soportan solamente las estructuras políticas y burocráticas. Pero en la realidad, el conjunto de la ciudadanía no le sirve para nada. Y cuando hablamos de ciudadanos, nos referimos a los que viven en la ciudad y dejamos de pensar en los que viven en el campo, que son parte de la vida de las ciudades. Y pensamos que debemos hablar de la ciudadanía como solamente aquellos que viven en la ciudad desde el poder, del poder de la representación. Y los fraudes se cometen en todos sentidos y en todo momento. Y entonces, para que la ciudad viva, también requiere la ciudad de otro lado, los habitantes de otro lado, de los pueblos, del campo, los que alimentan a la ciudad. Por eso cuando hablamos de que hay que pasar del modelo de la modernidad extensa a la de la sustentabilidad, tenemos que pensar en los territorios junto con las ciudades. ¿Y qué papel juegan los habitantes que están aquí a 200 kilómetros de Roma para que Roma exista? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada vez más. Y no nos la hacemos. Porque no pensamos que en el modelo en el que vivimos requiere de abastecerse de alimentos, requiere de abastecerse de muchas cosas para su existencia. Y nos olvidamos de ello. Y entonces parece como que la ciudad es solamente un enclave de la modernidad que puede producir contaminación, que puede producir pobreza, que puede producir exclusión hacia los demás. No hablemos más de migración en todo caso. Y nos olvidamos que casi el 95, 99% de los que viven en ciudades somos migrantes. Desde la colonia han sido y hemos sido migrantes. Y creo que esto es muy importante porque la migración también se da dentro de las ciudades. Parece que los que viven en los barrios pobres no existen, son migrantes a los que tenemos que rechazar. Tenemos que cuidarnos de ellos. Y esto trae como consecuencia realmente, y quizás no nos damos cuenta de manera profunda, el debilitamiento interno de nuestras propias estructuras sociales. ¿Y qué es un ciudadano para nosotros entonces? Solamente el que va a votar, solamente el que se habla en los cuerpos políticos. Y entonces, esto me lleva a otros dos pensamientos. Ahorita recuerdo dos libros. Wallerstein, cuando habla de que todos los sistemas en su economía mundo nacen, crecen, llegan a su máximo y luego se van debilitando. Y él plantea que este modelo está en crisis y que el gran problema que tenemos es que no sabemos qué lo va a sustituir. Y es lo que está pasando. Y entonces también me hace recordar una película, si mal no recuerdo, de 1981, Odisea del Espacio, ¿sí? 2001, que es cuando este vuelo hacia el espacio sideral se queda en una cápsula en el individuo y la máquina, o sea, la computadora se apodera de la máquina y empieza a mandar hasta que finalmente lo que tiene que hacer es desenchufar la máquina para volver a tener el control. Creo que eso es lo que tenemos que hacer.
desenchufar la máquina que nos tiene ahora, desenchufar la inteligencia artificial que nos está inundando. Y me lleva a recordar otro libro más, Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, 1954. Y Rifkin hablaba de que en el futuro las máquinas y los robots nos iban a hacer una mejor vida, la producción iba a ser mejor, íbamos a trabajar menos, iba a ser todo más barato y resulta que ahora todo es más caro. Y no solamente eso, lo que dice ahora Varoufakis, una tecnomedialización, una vida tecnomedieval en la que estamos cayendo. Porque antiguamente el dueño del medievo, el dueño del cortijo, hacía que los trabajadores tuvieran que vivir en un lugar con seguridad para que pudieran producir, los alimentaba, les daba cobijo, etcétera. Ahora ya no. Ahora usted se pone a trabajar en una máquina, pero usted tiene que pagar la renta, los impuestos, etcétera, 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 etcétera. ¿Al servicio de quién? Y esto convierte a quienes son los ciudadanos y quienes no son los ciudadanos. ¿Son más ciudadanos los que van a la universidad? ¿Los que tienen una empresa? ¿Quiénes son los ciudadanos verdaderos? Y el COVID nos hizo ver eso. Aquellos trabajadores necesarios que se levantaban a las 2 de la madrugada para recoger la basura, o a los médicos, o a las enfermeras. Y creo que hay que hacernos muchas preguntas. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Un ciudadano es automáticamente el que va a la universidad? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Now, Rudolf. Okay. Yeah, thank you. Okay. Basically, I agree with the notions you did, Daniel and Josep. I would like to see it in a more narrow context of what regarding planning systems and the interventions into urban development, because I guess even from that point of view, we have to change our approaches. And this for me means that cities we can interpret as a spatial concentration of different systems which are interconnected, which make the urban development rather complex. And this, I mean, not only for the technical systems, but also for the cultural systems, for the social systems, which are changing all the time. And it was already mentioned how complex or complicated this is regarding the term citizen. Whom do we mean with citizens? For whom do we plan or make architecture? Yeah, is it? How can we consider citizens in a non-discriminatory way? And this has, on the one hand side, to do with a lot of political decisions regarding immigration, where what is a big problem, for instance, in Vienna, more than 30% are not allowed to participate in elections. Yeah, more than half of all citizens in Vienna are not born in the city. So you can imagine how difficult it is to talk of participatory, integrative approaches and policies, because in many cases they are excluded a priori from such decision-finding processes. Yeah, and of course, we have to look for corresponding approaches which try to overcome these discriminatory practices.
and there are social practices regarding those who have a good voice and a loud voice, and those who have no voice. Yeah, and for instance, yeah. So, and this we have to embed this discussion how to handle the growing cities, growing in terms of increase of population, which do not have the same right, which do not have the same possibilities to intervene. But this has to be considered by us as teachers, as architects, as planners, because otherwise we would enforce this discrimination and make social development even more complicated as it is already. So again, I would like to emphasize that there are no concepts which do have the right to have an absolute character. We always need concepts which have a process understanding meeting new conditions in the social context, in the environmental context, in the economic context. Yeah. However, what was the problem up to now, from my point of view, is that the economic regime is predominant when we talk about urban development. And this is most of all the case during the last 30, 40 years when globalization started. Everyone is looking at the idea of competitiveness of globalization, and the economic regime was adapted to make our cities more competitive. Yeah? And neglecting the social problems which have been clearly connected to that, and the environmental problems as well. So to make it short, if we as planners and as architects, we have to start to re-educate not only the citizens, we must educate ourselves in our roles, and we have to redefine our urban and to be critical against recent urban strategies, and to move and to understand them much more from an ethical point of view, in a social ecological understanding, where we are part of the different systems, where we are connected to different systems, because up to now we predominantly experience the techno-economic regime as the predominant regime when we talk about urban development. So this means for me, again, the place-based idea to involve as many as possible. There is no upper level, but as many as possible into our decision finding. How do we understand urban development? Okay, thank you. Thank you, Rudolf. Héctor, ¿necesita la presentación? No. Ok. No. Era para la primera parte. Bueno, a la segunda pregunta, sí en lo específico y sí en lo general. ¿Sí? No. Pero con una condición, yo creo que si seguimos manteniendo esta idea de que los problemas están todos fuera de esta sala, no sirve. El problema es de nosotros. Explico. Las personas que trabajamos en el mundo del arreglo territorial, espacial, todos nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos que entender que el ciudadano común sufre lo que nosotros hacemos, pero tiene muy poca capacidad de poder desarrollar todo esto. Y la clave está, lo han dicho algunos de los otros colegas, en que nosotros podamos buscar los mecanismos para integrar
esos desafíos que tienen las personas. Es decir, sí en lo específico y sí en lo general, pero con la condición de que debemos intervenir sin pretensión determinista. Es decir, sin entender que somos nosotros los que sí podemos imaginar lo que el ciudadano quiere sustituyéndolo, sino que tenemos que ser capaces de hacer esa integración para comprender el fenómeno. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio, y habría que entenderlo como un privilegio, de presentar distintas modalidades de organización del espacio territorial y urbano, ni más ni menos que donde se va a desarrollar la vida, los sueños de las personas, de todas las personas, sin distinción de ricos y pobres, como explicaba el profesor Roca muy bien hace un segundo, ¿ya? Pero se requiere a cambio que los profesionales del arreglo físico espacial, nosotros y todos los demás que están allá afuera, ¿no es cierto?, asumamos la responsabilidad con compromiso real por contribuir a una ciudad integrada, más justa y más cohesionada. Dije contribuir, porque no lo vamos a hacer nosotros tampoco solos. Pero cuando tenemos que desarrollar el espacio físico adaptado, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa mirada. Y entonces es bueno preguntarnos, ¿dónde estarán nuestras lealtades en el ejercicio de nuestra actividad? ¿Dónde están nuestras lealtades? Fíjense que en una investigación en curso que yo estoy dirigiendo, encontramos un hallazgo esencial. Los profesionales del diseño urbano arquitectónico estiman que los problemas estructurales de la calidad de vida en la ciudad y la vivienda no les compete, porque es un problema de los gobiernos. Eso en encuestas específicamente preguntadas a arquitectas y arquitectos. Y que además las nuevas tecnologías para el diseño no son determinantes para el abordaje de todo asunto. Se podría hacer con cualquier otro instrumental. Por lo tanto, el carácter instrumental, como explicaba recién uno de mis colegas, es fundamental tenerlo claro, pero no necesariamente significa que no nos van a ser útiles, dada la complejidad del mundo actual y del tipo de desarrollo que tenemos en este momento. Y todo esto, fíjense ustedes, a pesar de el discurso de la Unión Internacional de Arquitectos y Arquitectas, de los colegios profesionales de los distintos países que integran la Unión Internacional y de las alianzas formalmente establecidas con algunas agencias internacionales de los ministerios de vivienda, ¿no es cierto? Los colegios profesionales, los ministerios de vivienda y urbanismo y con estas agencias de Naciones Unidas como la Agencia Hábitat o como el PNUD, ¿no es cierto?, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, en el frase final nomás, es decir, se nos otorga a nosotros el privilegio de intervenir a través de lo que sabemos hacer en términos generales, ¿no?, que es el tema morfológico, a través del diseño del espacio público, del espacio arquitectónico, ¿no es cierto?, y sus relaciones en los procesos de planificación más complejos, evidentemente. Se nos otorga ese privilegio de intervenir, pero a cambio del compromiso, por eso que siempre repetimos, del bien común, que al final se traduce en el bienestar de las personas independientes de su condición. Eso, muchas gracias. Gracias, Héctor. And the final comment of Matthew. Thank you very much again. And I don't know if I said yesterday that I'm constitutionally a pessimist, but that brings with it the frequent pleasant surprises at how well things turn out. But I want to talk about, interrogate perhaps part of the question, which is how can we re-educate people about lost urban quality? That made me think about re-education, because I think we're in a moment of intense transformation about where knowledge comes from and who it comes from.
I think it no longer perhaps comes from us and from the university and the academy to them, the citizenship. I think increasingly information is moderated by social media. And we know that social media is driven by algorithms which are completely opaque to us, intentionally, and which are owned by a very limited number of extremely wealthy companies, and the ownership is increasingly concentrated. So when we think about education, we have to think about where the knowledge is coming from. There was mention earlier of ChatGPT and large language models. We know they plagiarized all of our work, and there's a database which you can search and find, sure enough, some papers I wrote, including my 2004 paper, have been incorporated without our knowledge or approval by these large language models in order to generate the plagiarized answers that our students submit every assignment. So we have a real issue with education and with knowledge, I think. And I was reminded of this because we talk of urban quality and loss of urban quality here. And some research which appeared yesterday into support for authoritarian parties in Britain showed that it's a sense of loss of urban quality which is most strongly correlated with support for authoritarianism. And this is really, really a dangerous position, I think. Here's the pessimist coming out. I think it's things like loss of shops, beautiful buildings being seen to be in decay and falling down, green space badly kept up or disappearing, not enough housing, ironically, or too much housing, too much new housing. These are the things that were singled out in the report as people having a sense of decline in their areas. So perhaps it's not so much education or saving urban quality that we need to save right now. It's democracy, perhaps, that is really what we need to save. I'm reminded of Mark Mozawa's book, Dark Continent, A History of the 20th Century in Europe, in which he talks about democracy as having miraculously survived a series of authoritarian regimes, and that it's not necessarily natural, but something we need to nurture and support. So I think there was a very interesting point raised about citizenship. And here we are in the middle of a demographic crisis. As I said, Britain's current reproduction is 1.4. I think Italy even less. Most European countries have a very, very low birth rate. We're facing a demographic collapse. And we're presented with this golden opportunity of hundreds of thousands of young, healthy people in the main who want to come here and work. And what do? We put them in camps. We try to deport them. We alienate them from voting, from the political system. We don't teach them a language. We don't allow them to integrate economically. We are being so stupid about this. I could go on, but I won't. Lastly, quality. And this is to end on a positive. Someone I went to university with, a guy called Ben Pentreath, an architect, announced one day in class that he wanted to build more houses than anyone else ever in England. And he's done it, actually, 25 years later. He has built more houses than anyone else in England, and the way and very high quality. He understood how houses are produced in the current system. He didn't try and reinvent the system. So he plugged into an existing system of production. He knew when and where to act to ensure that quality was built into the production system. And then he learned iteratively from his own mistakes. And that's, I think, what we need to do in the academy much more, is engage with, as I said, we have a system in which housing is produced through a market, which we barely understand or study in architecture school, at least when I went to architecture school. And I think we so much more need to engage with the world from the academy and work together to save democracy and urban quality. So thank you.